আগামী 22শে ডিসেম্বর সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্য জুড়ে পালিত হবে ত্রিং উৎসব। ফলে 21শে ডিসেম্বর রাতে একটি জমকালো উদযাপনের মাধ্যমে ত্রিং উৎসব পালিত হবে এবং নতুন বছরকে স্বাগত জানানো হবে। ইতিমধ্যে এডিসি প্রশাসন 22শে ডিসেম্বর ছুটির ঘোষণা দিয়েছে। এদিকে 22শে ডিসেম্বর ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস পরিচালিত একটি নিয়োগ পরীক্ষারও সূচি রয়েছে। সেদিকে লক্ষ্য রেখে ত্রিপুরা লোকসভা আয়োগ যেন সেই দিনের নিয়োগ পরীক্ষাটি পিছিয়ে দেয়, এই দাবি নিয়ে মঙ্গলবার ডেপুটেশন প্রদান করে ত্রিপুরা স্টুডেন্ট ফেডারেশন। তারা আশা প্রকাশ করেন টিপিএসসি তাদের দাবি মেনে সেদিনকার পরীক্ষাটি পিছিয়ে দেবে। আমি টিপিএসসি সেক্রেটারির সঙ্গে কথা কমু এই লাগে 22 তারিখ একটা मिसलिनियस पोस्ट एग्जाम আছে। तो 22 तारीख तो ट्रिंग फेस्टिवल है, 22 तारीख तो ट्रिंग फेस्टिवल है, तो उसके लिए रिशेड्यूल करने के लिए हम अभी मेमोरेंडम दे देगा सेक्रेटरी को, क्योंकि आप लोग जानते हैं सब इट्स अ मैटर ऑफ सेंटिमेंट। ईद में एग्ज़ाम करने से क्या होगा, दुर्गा पूजा में एग्ज़ाम करने से क्या होगा, लक्ष्मी पूजा में एग्ज़ाम कार्ड देने से क्या होगा, ये तो एक सेंटिमेंट हार्ट करेगा ना। तो ये तो ट्रिंग एक त्रिपुरा इरा है बीसी, एंड इट्स across the state, it is widely observed, it is celebrated. तो एक on the day ट्रिंग फेस्टिवल ऐसे एग्ज़ाम करने से तो it's a matter of disrespect. So TPSC should know understand that. So we want to talk to the secretary of TPSC and we'll submit him the memorandum. We'll see after that. Say your good name. I'm John Debarma, the Vice President of TSA.